बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी क्या ये जन्नत से आई थी और वो अंगूठी आजकल कहाँ है? क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यहूदी थे और क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी यहूदियों की ताकत का राज है? दोस्तों, एक ऐसी अंगूठी जिससे इंसान और हैवान तो क्या जिन्नात भी काबू में आ जाते हैं। इसमें छुपे राज की आखिरकार हकीकत क्या है और ये अंगूठी किस मुंतखब इंसान को मिली थी और क़ब्ल अज़ वक्त क़यामत ये किसके हाथ आएगी? अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया में आलीशान मुकाम और मर्तबे पर सरफराज किया गया था। आप ना सिर्फ अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगम्बर थे बल्कि ज़मीन के एक खित्ते पर काफ़ी अरसे तक सल्तनत हुकूमत करते आए थे। तमाम शरिन परिंद, इंसान, हैवान, यहाँ तक कि जिन्नात भी आपके ताबे थे और तमाम मखलूक़ात आपके हुक्म के आगे सर तस्लीम खम किया करती थी। हवा की बात की जाए तो हवा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पर उठाकर चला करती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में परवाज़ किया करता था। इन सब चीज़ों के साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको कई मुअज्ज़ात भी अता किए थे। आपके पास जिन्नात का एक बहुत बड़ा लश्कर था। आपको बआसानी समझ आ जाता कि परिंदे और जानवर आपस में क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं। रवायात से ये बात पता चलती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी भी अता की गई थी। इस अंगूठी को उंगुश्त सुलेमानी या मोहर सुलेमानी यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टैंप भी कहा जाता है। इस अंगूठी की बदौलत आप अपनी वसी सल्तनत को और उसमें मौजूद उमूर को ऐसन तरीके से परफॉर्म किया करते थे और उसमें मौजूद उमूर को जब ऐसन तरीके से परफॉर्म किया करते थे तो अल्लाह ताला ने आपकी इस अंगूठी में ऐसा तासुर, ऐसा असर रखा, इम्पैक्ट रखा था कि तमाम मखलूक़ात इस अंगूठी की तरफ अट्रैक्ट होती चली जाती थी और तमाम मखलूक़ात आपके ताबे और फर्माबरदार बन गई। इस अंगूठी में सितारों की सी चमक और कस्तूरी की खुशबू बसी हुई थी। रवायात में यह भी है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस अंगूठी को जन्नत से ज़मीन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए लेकर आए थे और इस अंगूठी पर मौजूद नगीने में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खास स्टैंप, एक मोहर भी कुंदा थी और इस अंगूठी में 8 गोशे थे जिनमें याकूत जड़ा हुआ था। बाज़ मौरख़ीन ये भी कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था और इस कलमे की बरकत से तमाम मखलूक़ात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी हुकूमत के तमाम मामलात इस अंगूठी की बदौलत हल किया करते थे और जब कभी ये अंगूठी आपके हाथ में ना होती तो आप बेचैन हो जाया करते। रवायात में आता है जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल खला में जाते तो इस पाकीज़ा अंगूठी को उतार दिया करते थे। एक दिन जब आप बैतुल खला में हाजत की गर्ज से गए तो एक जिन था जिसने इस अंगूठी को चुरा लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत इख्तियार करके उसके तख्त व ताज पर काबिज़ हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने ही मुल्क में निहायत गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने लगे। इसराइली रवायात के मुताबिक उसके कुछ देर बाद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़रा और रुफ़क़ा को ये रियलाइज़ हुआ कि हम पर हुकूमत करने वाला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि उनकी शक्ल में एक बहरूपिया है, चुनाचे उन लोगों ने उस जिन के आगे तौरात की कुछ सूरतों की तिलावत की जिसे सुनकर वो जिन भाग गया और उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को कहाँ फेंक दिया? समुंदर में फेंक दिया। अल्लाह के हुक्म से उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। चुनाचे एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठकर जब मछलियां पकड़ रहे थे तो खुशकिस्मती से वहां मछली आपके जाल में फंस गई, वही मछली जिसके पेट में अंगूठी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मछली का पेट चाक किया तो उसके पेट में उन्हें एक अंगूठी मिल गई। चुनाचे उन्होंने फौरन उसे अपनी हाथ की उंगली में पहन लिया और इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी हुकूमत और बादशाहत दोबारा हासिल कर ली। दोबारा अपने तख्त पर बैठते ही आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ये ऑर्डर पास किया कि उस जिन को, जो एक सरकश जिन है, जहां कहीं भी हो उसे गिरफ्तार करके मेरे सामने लाया जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे फौरन गिरफ्तार करवा कर एक लोहे के संदूक में कैद कर दिया और उस संदूक को लॉक करके समुद्र की डेप्थ में फेंक दिया और वो जिन का क़यामत तक इस संदूक में वो जिन कैद रहेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद वो अंगूठी कहीं गायब हो गई और वो अंगूठी कहाँ गई, किसके पास पहुंची, तारीख में ये बात कहीं भी दर्ज नहीं है और ना ही इसके मुतालिक कोई एविडेंस मौजूद है। सुलेमानी अंगूठी
اور عیسائیوں کے درمیان بھی ایک خاص تعلق کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عیسائی روایات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وزڈم اور دانش کے مالک تھے۔ کچھ عیسائی روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلیمانی انگوٹھی کو اپنے بیٹے کو دے دی تھی، جو کہ بعد میں یہودی بادشاہ بن گئے تھے۔ اور بعض عیسائی روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ سلیمانی انگوٹھی کو بعد میں عیسائی بادشاہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور وہ اس سے اپنی روحانی طاقت اور حفاظت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن زیادہ تر علماء کے نزدیک یہ واقعہ ایک من گھڑت کہانی ہے۔ ان کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت و تاج اور ان کی حکومت اس انگوٹھی کی بدولت نہیں تھی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک خاص کرم تھا، اور اسی وجہ سے حضرت امام ابن کثیر اور دیگر علماء اس واقعے کو ایک افسانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ کہانی یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان مسلمانوں تک پہنچی۔ بہرحال حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودیوں کی ایک جماعت ٹائٹ ٹیمپلرز نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو تلاش کرنے کے لیے بیت المقدس کے اندر ایک خفیہ سرنگ کھودی تاکہ اس پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کر سکیں، مگر یہودی اس سازش میں ناکام ہوئے۔ 20ویں صدی میں اسرائیل کے قیام سے لے کر آج تک یہودی اس انگوٹھی کی تلاش میں ہیں، یہاں تک کہ ان کے پرچم میں بھی 5 کونوں والا ستارہ جسے سٹار آف ڈیوڈ کا نام دیا جاتا ہے، یہ بھی اصل میں اس سلیمانی انگوٹھی کا نقشہ اور سٹیمپ مہر ہے۔ اور یہودیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نسلاً یہودی تھے، لہٰذا وہ انگوٹھی یہودیوں کی آنرشپ میں ہے، ملکیت ہے۔ اس لیے آج یہودی اس انگوٹھی کی تلاش کے لیے مختلف سائنسی، روحانی، باطنی، نجومی تک، یہاں تک کہ شیطانی علوم سے بھی مدد حاصل کر رہے ہیں، مگر وہ انگوٹھی نہ آج تک یہودیوں کو ملی اور نہ ہی انشاءاللہ وہ ملے گی۔ یہودیوں کے درمیان بھی سلیمانی انگوٹھی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سلیمانی انگوٹھی ایک ایسی انگوٹھی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے ایفیلیٹڈ ہے، اور روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انگوٹھی عطا کی تھی جو انہیں جنوں اور شیاطین پر قابو پانے کی طاقت دیتی تھی۔ اور یہودی روایات میں یہ بھی ہے کہ سلیمانی انگوٹھی کا ذکر ملتا ہے، اور یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ انگوٹھی اپنے وزیر آصف بن برخیہ کو دی تھی، جو کہ ایک یہودی تھا۔ اور بعض یہودی روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ سلیمانی انگوٹھی کو یہودیوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ اپنی روحانی طاقت اور حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر یہ تمام روایات تاریخی طور پر پروف نہیں ہیں، اور مختلف مذاہب اور روایات میں ان کے بارے میں مختلف عقائد پائے جاتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی تھی جو کہ سلیمانی معبد کے نام سے مشہور تھی، اور روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلیمانی انگوٹھی کو بیت المقدس میں رکھا تھا، جہاں سے وہ انگوٹھی بعد میں گم ہو گئی تھی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ سلیمانی انگوٹھی کو بیت المقدس میں ایک خفیہ مقام پر چھپا دیا گیا تھا، جہاں سے وہ انگوٹھی صرف ان لوگوں کو مل سکتی ہے جو اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔